कौन भाविज तमे तमे कौन भाविज तमे जो न्यूज देले आमे देखियो हाँ तमे यूट्यूब रे जो वीडियो छाड़िले आमे देखियो आउ केते दिन आमे चुप रहइबो सियाड़े से मनोज मिश्र को नेकी कंट्रोवर्सी एपड़े पुणी कौन राजनीति को नेकी कंट्रोवर्सी एपड़े पुणी सिनेमा को नेकी कंट्रोवर्सी एपड़े पुणी भाषा को नेकी कंट्रोवर्सी कौन होउजी तमे ओडिशा को 4 भाग करिवो ना 6 भाग करिवो मु जानि पारुनी सांग माने जे भी यार मूल मंत्र जे भी सृष्टि करिछि मु ताकू गोटे चापुड़ा देवा को चाहे अरे सांग माने ओडिशा ओडिशा माने ओडिया ओडिशा भाव केते मधुर नाटे आपण ओडिशा को एते भाग भाग करबा को चाहउचंती कौन कहले सर मनोज मिश्र सर आपण को कौशली कौशली काई तो आमे जानिनु काई तो आमे केबे सुनिनु कौशली हां मु आपण जदी कहि पारजंती मु कौशली हमर भाषा को अष्टम अनुच्छेद रे कोन सम्मान दिया जीवो एया भाबुछंती तो से जो कौशली भाषा रे जदी बहिटे हबो किए पढिबो आपण भाबंतु बहिटे हबो किए पढिबो आ केते जण जानिबे आ ओडिसा रे केते जण जानिबे ओडिसा बाहर केते जण जानिबे आपण को कौशली भाषा को कौशली रे कथा वार्ता हे आपण कहंतु आपण भाबंतु थरे जे कि हमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपण को कथा को नै ना से कहि दोछि साडू जे ओडिसा एबे एते माने असुविधार सम्मुखीन हो जाइछि ओडिया भाषा को नै कहिले न सरे तो सांग माने कहि दिए कि मनोज सर एमती भाव रे एते कंट्रोवर्सी करिले जे पूरा मान सम्मान इज्जत सब हम ओडिसा रो तळे पकई देले से कोन पय एमती कहले सांग माने ताको ही जणा थिबो तो सांग माने मते कहि दिए आ मनोज सर आपण जदी मते देखुजंती मु कहि दिए जे मु चाहिथिले मु कंधमाळ मु चाहिथिले मोर जो कोई भाषा अछि ताको मु कोन नै कंट्रोवर्सी करि पारि थांती जेमती तम परे कोई भाषा को काहे कि एडा दिया गलानी हमर तो कोई भाषा बहुत बढ़िया हमर कोई भाषा रे भी तो गीत अछि अरे भाई जुग थिला सेटा जेते बेले लोक गोटे ठीक लैंग्वेज को धरी पारु नथिले गोटे ठीक बाट को आसी पार नथिले निज निज भाषा रे सेटा समाधान हे जाउथला गोटे जुग थिला सेटा तो एबे नाही ना सांग माने खाली आमे जानिबा जे आम पूर्व पुरुष एई भाषा रे कथा वार्ता करूथिले हमको इंटरेस्ट लागे से कथा सुनिया पई आ सेई जुगर आपण आनी की जदी सेटा अछि सेटा से जुगरे अछि मु कहूनी जे सेटा लिभि जाइछि सेटा अछि आ सेटा समस्त जानि छंती जे आमर गोटे यूनिक भाषा सांताली भाषा हो कि कोई भाषा हो आमर अलग अलग भाषा अछि तो से भाषा गुडी को थाई कि मध्य सांग माने आपण केमती समस्त संगरे मिसी पारिबे सेईटा ही बड़ कथा ता माने नुहे जे मु कौशली भाषा रो पिला मु कोई भाषा रो पिला मु ओडिया पूर्व ओडिसा रो भाषा मोर गाँ भी अलग हे जाओ मोर जिला भी अलग हे जाओ लास्ट मोर स्टेट भी अलग हे जाओ आउ केते दिन परे गले तो भारत को तमे गोटे गोटे देश करि देबो सेया ना भारत को गोटे गोटे देश करि देबो हाउ कोन रहिबो जे खाइबो तो सर मनोज मिश्र सर आपण को सम्मान सह मु कहूची जे आपण कौशली राज्य करि देले कौशली राज्य रे केते जण रहिबे मते कहिबे आ पूर्व ओडिसा रे केते जण टोटाली ओडिसा रे केते जण रहिबे करिवे कहि आपण जदि कौशली भाषा को नै आंदोलन कले कौशली भाषा हबो कहूची अनुच्छेद रे रखा जीवो आ आपण को पाई सिनेमा हॉल करा जीवो आपण को कौशली राज्य रे आपण सिनेमा केते बजेट रो करिवे आ लोक माने केते जण देखिबे पॉइंट एक आ आपण को जो भाषा अष्टम अनुच्छेद रे रखा जीवो सेटा को केते जण शिखिबे आ केते जण पढिबे दुई
ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରୁଛନ୍ତି, କୌଶଲ। ଆପଣ ଜିତି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଗାଁ ଠୁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କୌଶଲି ମୋର ଯେତେ ବି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଣିବେ। ଆମେ ଦେଖିବୁନି କି? ଯେତେ ସହଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାର୍ ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି ଆମ ମନରେ। ଆମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମର ଝାଳ ବୁହା ପଇସା ନଷ୍ଟ କଲେ ବି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ହିଁ ସେଇ ଝାଳ ବୁହେଇକି ସେଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ସେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଜାଣିବା କଥା। ମୁଁ କହୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଏହା ଚାହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ଆମେ ଭାଇଚାରା ହେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଭାଇଚାରା ଦେଖି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଦେଶ ବାହାରେ ହଉ ଆମକୁ ଯେମିତି ବାବା କରିବେ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ଏକତାରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଆ ଭାବିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରନି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ରାଜନୀତିରେ ଲଢିବାର ଅଛି ଲଢନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ସମ୍ମାନ ତଳେ ପଡିବ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ବୀର ଯବାନ କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମୂର୍ଖଙ୍କ ପରି କଣ ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓଟି କଣ ପାଇଁ କଲି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ତମର ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନ୍ୟୁଜ। ଆରେ ଶଳା ମଣିଷଟି ଶାନ୍ତିରେ ମୋବାଇଲ ବି ଚଲେଇ ପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ନ୍ୟୁଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଭାଷାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଭାଷାକୁ ନେଇ ତ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହବ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ବୁଝିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଳ ମେଳେଇ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଲାଣି 2-3 ବର୍ଷ ବିହାରୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଆସି ଆମ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଆସି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ସେମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ନା ବିହାରୀ। ଜଣେ ଯଦି ଆମ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି କାମ କରୁଛି ପୁଣି ଆମ ଭାଷା ଶିଖୁଛି ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଆମକୁ କେତେ ମାନେ କେତେ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସେତିକି ଦରକାର। ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ଭାଷାକୁ ସେ ଶିଖି ନଉଛି ଭାବ ତାର କେତେ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି। ଆମକୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତି ଆମ ସହ କାମ କରିବା ପ୍ରତି କେତେ ଇଚ୍ଛା ତାର। ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖି ଯାଇଛି। ଆରେ ଜାଣିବି ହଉନି ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ନା ବିହାରୀ। ସେ ବି ତ ତା ଭାଷା ରଖିଛି ନା ସେ ନିଜେ ତା ଭାଷା ମୋର ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ସେ ତା ସେପଟେ କଥା ହଉଛି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଏଟା କରିସାରନ୍ତାଣି। ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଗଲୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଗଲୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବୁ। ଆମେ ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାକୁ ଆଉ ଦେଖିବୁନି ଯା ସିଆଡେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆମେ ଏଠେ ଇନକମ କରୁଛୁ ଏଠେ ଚଳୁଛୁ ଏଠେ ପଇସା ପାଉଛୁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆସିବୁନି ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଯିବୁ। ସେମିତି କେବେ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ନେଇ ବହୁତ ବେଶ ଆଉ ଆମ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ଧାରଣା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭାଷାକୁ ନେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆଉ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଧାରଣା। ଲୋକମାନେ ହସିବେ ଆମ ବାହାର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହସିବେ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ବି ବଡ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି କିଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁମା ମାନେ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।